आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। मधुर सरस बुणी अति मन भावना। पुनः पुनः शुणिले भी मन बुझे नाही, हृदयर तृष्णा केबे हेले न मरा। लक्ष्मण ए राज्यर सौंदर्य को देखी बारंबार जानकी कथा मन पड़ुची। एमिति दृश्य तांका मन को मोहित करुथिला, किंतु आज से कौ अवस्था रे कोठी थिबे, कौन से भाबुथिबे? भाउज भी तम विषय भाबुथिबे, से निजठू अधिक तम विषय भाबुथिबे। हाँ लक्ष्मण, तांकर पूर्ण विश्वास थिबो जे आमे तांको निश्चय खोजी पाइबा, आउ ए भरोसा नहीं से बंचे थे ना लक्ष्मण? हाँ भाई, से जड़े वीरा आर्य नारी, जेते भी दुख आसु से किंतु विचलित हेबेनी। भगवान करंतु सैया हो। मो राजा कथा सीधा सड़क मानी जा। आम लंकेश्वर कटी कौन नहीं? अरे शुणुचु ना नहीं कह ना, तू महाराजा धीराज रावण को कथा मानिने, नहले मारी मारी कि तोते खंड खंड करी देबी, बुझिलु? कह मानिबु ना मानिबुनी? अरे किछि तो कह। ये एमिति मानिबनी, ताकू मायारे डरेले हबो। मायावती तू ताकू तो मायारे भ्रम करि दे। देख मु ताकू केमिति बाट को आणुची। आम लंकेश्वर को कथा मानी जा, नहले मारी मारी कि तोते खंड खंड करी देबी, बुझिलु? काहे कि निजे निजर शत्रु होउछु? अबुझा होनी महाराजा धीराज रावण को शरण नै नै तते सब प्रकार सुख मिलिबो। एमिति वैभव एमिति सुख तीन लोक रे कोन स्त्री को मिलिनी, जहा तते मिलिबो। पाख को आसीथिबा सुविधा को आड़े दे ना रानी। अभागिनी मानि जा, नहेले आमे एमिति भयानक पशु तो ऊपर को छाड़ीबू जे तते खंड खंड करी खाइबो। महाराज को जय हो। महाराज आमर गुप्तचर संवाद आनी, अंपा सरोवर ठू आग को दुई जन अजना लोक जंगल बुलुथिबार देखागला। से ऋष्यमुख पर्वत आड़ को आसुचंती। कौन कहूच नील? से माने ऋष्यमुख पर्वत आड़ को आसुचंती? हाँ जांबवन आज्ञा, से माने बारंबार ऋष्यमुख शिखर आड़ को चाहूचंती। एमिति लागुची से माने यार अग्रभाग को पहुंचबार बाट खोजचंती। गुप्तचर कहवा कथा जे निज निज भितर कथबार्ता हला बेले मझिरे मझिरे महाराजा सुग्रीव कथा भी कहते। मो कथा कहते? कौन कहते? कौन शुणलु तू? आज्ञा मु एतिकी शुणिली जे तांको भितरु जे छोटो थिला से बड़ को कहूथिला जे महाराज सुग्रीव अवश्य एई शिखर देश रहउथिबे। आमको सेठारे पहुंचीबार बाट शीघ्र ही खोजिबा दरकार। अर्थात सेमान को एठिकार मार्ग जणा नहीं। एथिरु एक कथा स्पष्ट जे महाराज से माने ए प्रदेश रे नुआ आउ एठिकी प्रथम थर पई आछन। किंतु एथिरु एक कथा निश्चित जे से माने लक्ष्यहीन नुहंती, जे केवल बुलिबको आछंती। तांकर गोटे लक्ष्य अछि, महाराज सुग्रीवଙ୍କ पाखरे पहुंचीबा।
से महाराज को भेटिया चाहती ना आक्रमण करिया चाहती एटा विचार योग्य। तमे ठीक कहछ नळ तांकर आगमन विचार योग्य से माने काहे आछंती किए पठेइची अर्थात तमे समस्ते सन्देह अछ जे महाराज बाली मानक एठी पठेइचंती। हाँ मु एया शंकार अछि जांबवान। किंतु महाराज बाली तांको अकारण रे काहे की एठी पठेबे? आमे तो एठी शांति सहकारे रहूचे आउ तांकर किछि भी करूने। ए कथा तो आमे जानिचे जे आमे शांति रे रहूचे किंतु तांको आखिरे महाराज सुग्रीव आउ तांकर आमे 4 जण मंत्री कंटा भଳି लागुथिबा से जानिचंती जे जो राजा ठु राज्य छड़ाई निया जाए सेही राजा जेतेबेले जाय जीथिबो निज राज्य फेरी पाइबा को व्याकुल होथिबो आउ जेतेबेले तांकर प्रमुख मुख्यमंत्री माने सांगरे अछंती सेमाने निश्चित षडयंत्र करुथिबे। एमिति अवस्था रे से ई चेष्टा रे थिबे जे जेमिति भी होउ से आमको शेष करिदेबे। तमे ठीक कहछ नळ सेति पई बाली भाई आज 2 जण मानव को पठेते पारंती जेउथरे कि आमु कोन संदेह होबनी। तू तां कोड देखिलु? पाहाड़ तले तरेई बणरे। तू कोड थिलु? मु गछ ऊपर बसिथिली तारी तले से माने जाउथिले। केमिति जणा पड़थिले से माने? आज्ञा भलो जणा पड़ुथिले। भलो मंद कथा कोठु पचरछु मु जानिया को चाहू जे को अंचल से माने आउ केमिति वेशभूषा तांकर? आज्ञा 2 जण जाक युवक अति सुंदर मुखरु ज्योति झटकुची वेशभूषारु तपस्वी लागुचंती किंतु कांध तांकर वीरंक भଳି आउ तांकर कांधरे धनुषर रहिची। तू तो जेमती गोटाए अन्यर विपर्त कथा कहूचु गोटाए कथा कह से माने तपस्वी ना योद्धा? आज्ञा 2टा जाक किछि बुझी होनी। मु बुझी पारुची बाली जानी सुनी कि एमिति 2 जण लोक ए जगह को पठेइची जो माने ए जगह जानी नाहंती। से 2 जण तपस्वी महाराज सुग्रीवଙ୍କ पाखକୁ सहायता मागिया पई किंबा भिक्षा मागिबा उद्देश्य रे पहुंची थिबे। आ तांकर मुख्य उद्देश्य या थिबो हमर गुप्त तथ्य जानिबा जे आमे किस्किंदा राज्य पुनी दखल करिवार कोनोसी षडयंत्र करूछे कि नाही। ताले समाने वीरंक भଳି धनुतिर धरि बुलुचंती काहे की? एइथि पई जे जेतेबेले हमको असावधान बा शक्तिहीन भावरे पाइबे तार सुजोग नै हमको शेष कर देबे। सेथि पई प्रतिदिन रो आशंकारू तो ये भलो हबो जे बाली ऊपर आक्रमण करी ताठु किस्किंदा राज्य छड़े आण। किंतु से तो एते बलशाली जे मु ता सहित एका लड़ी पारिबी नाही। हमको कोनोसी शक्तिशाली मित्रर आवश्यक जे कि हमको सहाय्य करि परिबो। हुए तो ता दरबार रे तमर केही विशेष भक्त थाई पारे जे कि तुमको निश्चय सहाय्य करि परिबो। किंतु राजन मने रख निजर शत्रु कबलित राज्य को फेरी पाइबा तमर विरोचित कर्तव्य। सेथि पई राजनीति जस दान दंड भेद सबु अस्त्रर प्रयोग करबा उचित हबो। शत्रु को शक्ति द्वारा हरे न हेले तार सहचरंक सह मिसी गुप्त मंत्रणा कर। यही होची राजनीति। मु कहूची जे बाळीर 2 गुप्तचरंकु बंदी करा जाओ आउ से मानकुठु किस्किंदार सबु रहस्य जानी बाळीर सहचरंक संगरे मंत्रणा करिवाकू ए मानकु प्रयोग करा जाओ। ये ठीक कथा किंतु महाराज बाली एमान को सतरे पठेची कि नाही प्रथमे तो एक कथा जानिबा दरकार। ये भी ठीक कथा किंतु ए रहस्य जानिबा केमिति? आम मानक भितरे सबुठु अधिक बुद्धिमान हनुमान तांकु सेमानकर रहस्य जानिया पई पठेई दिया जाओ। से असुविधा समय रे निजर बुद्धि आ बल 2टा जाक प्रयोग करि परिबो। तमे बहुत भलो कथा कहछ जांबवान। हनुमान कोठी अछंती तांकु पठाओ। आगे तांको खोजिबा दरकार। कोठी निरोलार बसी हरिओं जप करुथिबे। चलो हनुमान को खोजिबा चलो। हनुमान 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 ओ हनुमान हनुमान
हनुमान हनुमान हनुमान हनुमान आपणको तपस्या भंग कली सेथिपई क्षमा करंतु हे महावीर। महाराज सुग्रीव आपण को कौन आवश्यक कार्यवशत डाकिछंती। ମହାରାଜ ସୁଗ୍ରୀବ ଡାକିଛନ୍ତି। आज्ञा ମୁଁ ନିଜେ ଆସିଗଲି ହନୁମାନ। ମହାରାଜ ପ୍ରଣାମ ମହାରାଜ। ସୁଖୀ ରୁହ। ଆପଣ କାହିଁକି କଷ୍ଟ କଲେ? ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ବିଳମ୍ବ କରିବା କ୍ଷତିକାରକ ହବ। ଏମିତି କୋଉ କାମ ଅଛି? ହନୁମାନ ଋଷ୍ୟମୁକ ପାହାଡ଼ ତଳେ ତରାଇ ବଣରେ 2 ଜଣ ଅପରିଚିତ ମଣିଷ ରୂପରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତପସ୍ୱୀ ବେଶରେ ଆଉ ବୀରଙ୍କ ରୂପରେ। ଆମକୁ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେମାନେ ବୋଧେ ବାଳିର ଗୁପ୍ତଚର। ଆମ 5 ଜଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ପାଇ ସେମାନେ ମାରିଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତମେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବଳବାନ, ତେଣୁ ତମେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଧରିନିଅ ଆଉ ଆମ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସ। ଆମେ ତାକୁ ବାଳି ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। କେବଳ ସନ୍ଦେହରେ ଧରି ନବା ଇଏ କୋଉଠିକାର ବୁଦ୍ଧିମତା? ସିଏ ଶତ୍ରୁ ନା ମିତ୍ର, ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ତ କରିବା ଦରକାର। ୟାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ତମେ ହିଁ କରିପାରିବ। ଜାମ୍ବବାନ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ବଳରେ ତମେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ବଳବାନ। ତମେ ଛଦ୍ମବେଶ ଧାରଣ କରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ ଆଉ ଖବର ନିଅ ଯେ ସେମାନେ କିଏ, କୋଉ ଅଭିପ୍ରାୟ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ସୁଯୋଗ ପାଇଲା ମାତ୍ରେ ତମେ ବୁଦ୍ଧି କିମ୍ବା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କର, ଏହା ମୋ ଆଦେଶ। ଯଦି ସେ ତମ ବଳର ବାହାର ହୁଅନ୍ତି ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟ ଦେଖାନ୍ତି ଆମକୁ ଗୁପ୍ତ ସଂକେତ ଦେଇଦେବ। ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତକୁ ତ୍ୟାଗ କରି କୌଣସି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବୁ। ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କ ସେବକ ଥାଉ ଥାଉ ଆପଣ ପଳାୟନ କରିବେ, ତେବେ ହନୁମାନର ଜୀବନ ଥାଇ ଲାଭ କଣ? ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ସେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ହୋଇଥିବେ, ଯିଏ ବି ହଉ, ଦେବତା, ଅସୁର, କିନ୍ନର, ଗନ୍ଧର୍ବ ଅଥବା ମଣିଷ, ମୁଁ ଜିଥିବା ଯାଏଁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବନି। ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ। भाई लगुच ये हूँ से 2टा पर्वतर शिखर, किंतु प्रथमे कौटी की जिबा? आगो को रास्ता तो दुर्गम लगुच। ए देख लक्ष्मण, आगरू कई जन आसुचंती। देखिले तो जने सज्जन विप्र भली लागुचंती। चल तांकटू बुझिबा। भाई मते तो ये जने वेद पठनकारी पंडित लगुचंती, किंतु दुर्गम निर्जन स्थान को ये को अभिप्राय नहीं आसचंती। टिके सावधान कथा हो भाई, मते तो ये नकली लगुचंती। बण को आसीबा परे तो खूब संदेही प्रकृतिर हेई पड़ी लक्ष्मण। अनुभूति तो एमती लगुच भाई। देख से पंडित महाशय तो आमर एड को आसुचंती। प्रणाम विप्रश्रेष्ठ। प्रणाम पंडित महाशय। कल्याणमस्तु कल्याणमस्तु। आपण केही पथभ्रांत पथिक भली लागुछंती। हे ब्राह्मण देवता, आपण को अनुमान सत। आमे ऋष्यमुख पर्वत को जीवार रास्ता खोजुछु। मम अनुमान सत्यम अस्ति, मम अनुमान सत्यम अस्ति। आपण आमको दया करी कहिबे कि ऋष्यमुख पर्वत शिखर को जीवार रास्ता कोटा? किं प्रयोजनम, किं प्रयोजनम? इमानादि शुभजलाम शोभयन्तु तरस्सिनो प्रभ्यं पर्वतेन्द्र सभयरण्यभासितं श्रीमंत रूप संपन्नो विषवश्रेष्ठ विक्रमं।
एव मां परिभाषतम कस्माद् वयनाभिभाषिता। हे विप्रश्रेष्ठ, चतुरतार सहित शिष्टाचार युक्त निजर सुमधुर संस्कृत संभाषण द्वारा आपण जेमती आम परिचय विषय जानिबा पई जिज्ञासु होई उठिचंती, सेथिरे मु विचार करबा को बाध्य होउची जे सतरे कोन आपण सैया जहा देखा जाउचंती। अर्थात अर्थात एया जे आमर छोट प्रश्नर उत्तर न देकी केवल आम किए जानवाक चाहूँ। महानुभाव आपण आपण रास्तार चली जातु। जेतेबेले आम एजाए पहुँची गलुनी तेबे ऋष्यमुख पर्वत शिखर जाए भी पहुँची जीवु। रोषम करोति दोषम, परंतु तपस्वी रोष त्याग करी केवल एथिक कहि दियो जे ऋष्यमुख पर्वत रे काहा पाखकु जिबार अछि। वर्ष वर्ष बीती गलानी, ए रास्तार केही जाई नाहंती, आपण काहेकि लालायित सेठिकी जिबाकू? आम प्रश्नर उत्तर रे आउ गोटे प्रश्न। भाई यांको कथार पड़तुनी, आमे आम बाट निजे खोजिबा। तो कथा सब बेले निरर्थक नुह, किंतु आंकर पांडित्यपूर्ण संभाषण रे मो मंत्रमुग्ध हो जाइछि। ये अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेदर ज्ञाता परम विद्वान लगुचंती। एमिति व्याकरणविद वेदज्ञ महात्मा मनरे कौन सी प्रकार छल कपटर भावनार संभावना उपजी न पारे। यांको सहित कथा हवा आम पई हितकारक। ठीक अछि, मैं तांको सहित कथा हे जा। कथा कौन कि ब्राह्मण देवता आमे निर्देश पाइछु जे महाबली सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत रे वास करूचंती। आमे तांको भेटिबाकू आछछु। महाराज सुग्रीव से तो काहाकू भेटंतीनी। आपण केम जानले? आपण तांको जानंती? अवश्य जानिछि, अवश्य जानिछि। सुग्रीवो नामम धर्मात्मा कश्चिद वानर पुंगवाह, आउ मु होछि तांकर कुल पुरोहित पंडित केसरी नंदन। कुल पुरोहित? हाँ, कुल पुरोहित। मो मंत्रणा बिना से काहारी को भेटंती नाही। तेणु एक कथा कहंतु जे ऋष्यमुख पर्वतर ठिकଣା किए देला आपणंकु? माता सबरी देले। माँ तपस्विनी सबरी? किम कारणम, किम अभिप्रायम? भाई ए पंडित महाशय केवल प्रश्न करिया जानंती। मोर अनुमान ए पंडित महाशय ना ही पंडित प्रश्नानंद महाराज। प्रश्नर उत्तर केमती दिया जाए तांको गुरु तांको शिखै नांती। आउ आपण केवल रोष करिबारे ही प्रवीण। आउ आपण शांताकारम स्थिर गंभीर वीर मनुष्य देव प्रवीण। दया करी निजर मंतव्य प्रकट करंतु। कथा कौन कि विप्रवर माता सबरी आमको ए रास्ता देखैछंती। से कहिछंती जे एबे महाराजा सुग्रीवं को भेटिबा आम पई मंगलदायक हबो। जदि आपणक कहिबा अनुसारे सुग्रीवं को भेटी हबनी तेबे हमकु तंकर मंत्री श्री हनुमान जी सहित देखा करै दियंतु। आपणकर असीम अनुकंपा हबो। आपण हनुमान को भेटिबे? अवश्य। तांक सह भेट हो गले सुग्रीवंक दर्शनर मार्ग भी सुगम हो। जदि आपण आपणक वास्तविक परिचय दे दियंते तेबे हनुमान को एई क्षणी डाकी देबी। एई क्षणी एई क्षणी डाकी देबे जेमती हनुमान यांको पोथी भितर अछंती। अवश्य। आपण आपणक परिचय तो दियंतु, मु तालीटे मारिले हनुमान हजार होई जिवे। ठीक अछि, तेबे सुन। आमे अयोध्यार परम प्रतापी महाराजा दशरथंकर पुत्र। आमे बानर राजा सुग्रीवंक संगे मित्रता करबाक चाहूछु। मो ना लक्ष्मण, आउ ये मोर ज्येष्ठ भ्राता रामचंद्र। राम? श्री रामचंद्र? आपण स्वयं? हाँ भाई, स्वयं श्री रामचंद्र ही। एबे ताली मारा, डाको हनुमान को। श्रीराम, ये कौन करुछंती आपण? ये उचित नुहे। प्रथमे तो मु तम द्वार को किछि मागिबाकू आसीछि। द्वितीय रे आपण जने ब्राह्मण, महाराजा सुग्रीवंकर कुल पुरोहित। ये तीन प्रकार रे आपण तो पूजनीय विप्रवर। पुणी आपण मो पाद छुंचंती काहेकि? मते पाप लागि जिवो। स्वामी को पाद छुईले पाप लागेनी। किंतु मु आपण को स्वामी तो नु।
ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ସୁଗ୍ରୀବ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମିତ୍ର ତ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ବନ୍ଦନୀୟ। ଆପଣ ସେବକକୁ ଉଠେଇକି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିନେଲେ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ମହାନତା ପ୍ରଭୁ। ଏମିତି ଦୟାଳୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେବକକୁ ତ ଜୀବନ ବି ଦେଇଦେବା ଦରକାର। ବେଶ ମିଠା ମିଠା କଥା କହୁଛ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ, କିନ୍ତୁ ଏତେବେଳେ ଯାଏ ନିଜର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କଲନି। ଏଇଟା ଜଣେ ଭଲ ଗୁପ୍ତଚରର ପ୍ରତୀକ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ, ଏଥିରେ ଗୁପ୍ତ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ସବୁ ଭ୍ରମ ଦୂର ହେଇଗଲା। କେବଳ ମନରେ ଏତିକି ଦୁଃଖ ରହିଗଲା, ମୁଁ ତ ହେଲି ଆଜନ୍ମ ବାନର। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମ ତ ସର୍ବଜ୍ଞ। ନିଜର ଅନାଦି ଭକ୍ତ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ଏତେ ଡେରି କରିଦେଲେ କାହିଁକି? ହନୁମାନ? ତମେ ହନୁମାନ? ହଁ ଭାଇ, ମୁଁ ହିଁ ପାଦ ପୂଜକ, ସେଇ ହନୁମାନ। ପ୍ରଭୁ ନିଜର ସେବକକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି, ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ହିଁ ଭୁଲ ଥିବ। ଦୋଷ ତମର ନୁହେଁ ହନୁମାନ, ତମ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂସ୍କୃତ ମନ୍ତ୍ରରେ ତମେ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲ ନା, ସେଥିରେ ତ ମୁଁ ଡରି ଯାଇଥିଲି ଭାଇ। ସେଇଠି ତ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁ। ଯୋଉଠି ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଆଉ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା, ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ତା ଉପରେ ହସିଥାନ୍ତି। ତମେ ଯାଅ, ନିଜେ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚ। ଭଗବାନ, ଏଇ ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଭଗବାନ। ନାଇଁ ହନୁମାନ, ତମ ଦ୍ୱାରା ତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି କେବେ ଭୁଲ ହେଇପାରିବନି। ତମେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ଭରତଙ୍କ ପରି ପ୍ରିୟ। ସିଆଡେ କଣ ଖାଲି କଥା କହୁଥିବ ଭାଇ? ଇଆଡେ ବି ଟିକେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ତମେ ବି ସେବକ, ମୁଁ ବି ସେବକ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ମତେ ଛୋଟ ଭାଇ ଭାବି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିନିଅ ଭାଇ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ମୋ ଭାଇ, ତମ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ଯଦି ଚାଲିଯାଏ ତେବେ ବି କମ୍ ହବ। ପ୍ରଭୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବାନର ରାଜା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମତେ ଏ ରୂପ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଗୁପ୍ତଚର ହେଇ ଆସିଥିଲ? ଏବେ ତ ଭେଦ ଜାଣିଗଲ, ଏଥର ରାଜା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ କରେଇ ଦିଅ। ଅବଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ, ଅବଶ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ମହାରାଜ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେବାର ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟୋଦୟ। ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା, ସେତିକି ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଦୁହେଁ ତାଙ୍କଠୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁଳ ଭୂଷଣ ରଘୁନାଥ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ମିତ୍ରତା ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଆଉ ସଫଳଦାୟକ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ସେଇଠି ଯାଇ ସବୁ କଥା ହେବା। ଯୋଉ ରାଜାର ତମ ପରି ଜ୍ଞାନବାନ, ବିଦ୍ୱାନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବ, ସେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ଏମିତି ରାଜାଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ ମନୋରଥ ସଫଳ ହେବ। ତମେ ମତେ ତମ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଚାଲ। ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯିବାର ମାର୍ଗ ବହୁତ କଠିନ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ନେଇଯିବି। କାନ୍ଧ ଉପରେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପବନ ମାର୍ଗରେ ଉପରକୁ ନେଇଯିବି। କିନ୍ତୁ ତମେ ଆମ ଦି ଜଣକୁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇ କେମିତି ନବ? ନା 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 ନା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ, ତମେ ସଂକୋଚ କରନି। ଆମେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବା ଏବଂ କଳେବର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଆଦି ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଛୁ। ପ୍ରଭୁ,
দুর্গময় পথ পাহাড় পর্বত আসন্তু প্রভু এ সেবক সঙ্গে আসন্তু প্রভু মো কাঁধে বিরাজন্তু কুহে হনুমান অনুরাগে। एमिति भगत कहीं जगत रे एमिति भगवान एमिति भगत कहीं जगत रे एमिति भगवान निज कांधे दुई वीरंकु बसाई चले वीर हनुमान ओ निज कांधे दुई वीरंकु बसाई चले वीर हनुमान। रामंक पर से हनुमान से प्रभु विराजित प्रसन्न चिते निस्दिन थाए रामंक पासे भक्त से बुथाए मनोहर से भक्त प्रभु दुई जनकर चिते आसे स्नेह भक्ति अपार राम हनुकर हनु रामकर दुहे दुहिंकर प्राण राम हनुकर हनु रामकर दुहे दुहिंकर प्राण निज कांधे दुई वीरंकु बसाई चले वीर हनुमान ओ निज कांधे दुई वीरंकु बसाई चले वीर हनुमान। राम लक्ष्मण वीर हनुमान दर्शने हुई संकट मोचन तिनिक समष्टि लगुची एमिति तिनि लोक बायक होइछि पुलकित मन नेत्र चमकई प्रभुर सानिध्य भक्त पाउथाई जगत के नाही हनुमान परी एते बड़ धनवान जगत के नाही हनुमान परी एते बड़ धनवान निज कांधे दुई वीरंकु बसाई चले वीर हनुमान ओ निज कांधे दुई वीरंकु बसाई चले वीर हनुमान। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर आपन तेज सवारे आपे तीन लोक हाँकते कांपे दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते हरस मनरे प्रफुल्ल चित्तरे पद सेवे हनुमान
हरस मनरे प्रफुल्ल चित्तरे पद सेवे हनुमान निज कांधे दुई वीरंकु बसाई चले वीर हनुमान ओ निज कांधे दुई वीरंकु बसाई चले वीर हनुमान ओ निज कांधे दुई वीरंकु बसाई चले वीर हनुमान। प्रभु आसंतु आसंतु प्रभु आपण एठी रहंतु मु महाराज सुग्रीवं को आपणक आगमनर सूचना दउची। तमे आम कथा चिंता करनी कपिवर। प्रभु प्रणाम महाराज। को हनुमान तांको संगे भेट होला? हाँ महाराज देखा भी हैला आउ परिचय भी। परिचय कहार? मोर आउ कहार? श्रीराम को तो समस्ते जानती। श्रीराम अर्थात श्रीराम अर्थात कौन कौन तमे ताकू जानी न? ना आउ महाराज आपण? ना तो ओ आपण भी जानी नाहंती। मु भाबिली मु जानिछि तो तेबे आपण जानिथिबे। समस्ते तो तम परि बुद्धिमान नुहंती किंतु तमे केमिति जानलो तांकू? महाराज मु जेतेबेले भगवान भास्करंग ठारू विद्या हासिल करि सारिछि सेतेबेले ब्रह्मा मते आपणक पाखकु पठेइले आउ मते कहिले जे दिने सेठी तमर श्रीरामंक दर्शन हबो तेणु आजी हेई गला। हनुमान तमे चतुरतारे बड़ निपुण सेतबेलु बहुत कथा कहि चलीछ किंतु कामर कथा एते बड़ जाए तमे कहिलो नाही। से श्रीराम किए? सेई कथा तो कहूची मंत्री महाशय श्रीराम लक्ष्मण दुई भाई अयोध्यार स्वर्गीय महाराज दशरथंक पुत्र। से पितृ सत्यपाली वनकु आसिछंती। सेठारु राक्षस राजा रावण तांको भार्या माता सीतांको हरण करि नेइची। तांकु माता सबरी आपणंक ठिकणा देइछंती। एबे से आपणंकु सहायता मागिबाकु आसिछंती जहांकु कि आपण आपणंक बानर मानंक सहाय्य रे खोजी पारिबे। मु तांकु मो सांगरे नेइ आसीची। बानर राजा ये बड़ अमूल्य सुजोग आगकु जाई कि तांकु सहाय्य करंतु तांकु बंधुत्वर हाथ बढ़ांतु आउ जानि नियंतु एबे आपणंक विपत्तिर समय सरी आसिला। से सहजे दयालु उदार राजवंशज किछि कले से बहुत भावंती। से जदि आपणंक ऊपर दया कले तेबे आपणंक विच्छिन्न राज्य एबे आपणंकु देई देई पारंती। आगकु आसंतु महाराज सुग्रीव निजर सौभाग्य को स्वागत करंतु। हनुमान तमे तो मोर हृदय रे जेमिति आशार अनेक दीप जळै देल। चलो हनुमान। महाराज
ରଘୁନାଥ ଇଏ ମହାରାଜା ସୁଗ୍ରୀବ ଆଉ ମହାରାଜ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରଘୁକୁଳ ତିଳକ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଇଏ ତାଙ୍କ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର ସୁଗ୍ରୀବ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ମୁଁ ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ରାମ ମହାରାଜା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆପଣ ଜଣେ ବିତାଡ଼ିତକୁ ମହାରାଜ କହି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ବିଶାଳତାର ସୂଚନା। ହୃଦୟର ବିଶାଳତା ନୁହେଁ, ଇଏ ମୋ ହୃଦୟର ଅଭିଳାଷର ସୂଚନା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ମହାରାଜାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସଦ୍ଭାବନାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାରେ କୃତାର୍ଥ ହେଲି। ଏବେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ବିଜେ କରନ୍ତୁ, ଆମ ନିବାସକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆସନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ନା ମହାରାଜ, ଏ ସ୍ଥାନ ତ ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ ଆମର ବିଶେଷ ଅତିଥି ଅଟନ୍ତି। ତଥାପି ରାଜାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ରାଜାଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ବସନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ବସନ୍ତୁ। ହେ ରାଜନ, ଇଏ ମୋ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜାମ୍ବବାନ। ନଳ ଆଉ ନୀଳ, ହନୁମାନ ସହିତ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ବୀର ଆଉ ସ୍ୱାମୀଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ ମୋର ପରମ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ମିତ୍ର ଆଉ ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, କାରଣ ଏମିତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ପାଇବା ଯିଏକି ରାଜାଙ୍କର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ହେଇଥିବେ, ନିସ୍ୱାର୍ଥ ହେଇଥିବେ ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବାରେ ସାହସ ବି ଯାହା ଭିତରେ ଥିବ, ସତରେ ଦୁର୍ଲଭ। ଯାହା ପାଖରେ ଏମିତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବେ, ସେ ରାଜା ଯଦି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବି କେବେ ବିପଦରେ ଫସିଯାଏ, ତେବେ ସେ ରାଜା ପୁନର୍ବିଜୟୀ ହେବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ମହାରାଜ, ହେ ରଘୁକୁଳ ନନ୍ଦନ, ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଉଦାର କଥାରେ ଆମର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଗଲା। ଆପଣ ଆସିଯିବାରୁ ଆମର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲା ଯେ ଆପଣ ଦୁଇ ବୀର ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ହିତୈଷୀ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ। ହନୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣି ସାରିଛୁ। ମୁଁ ମହାରାଜା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଭରସା ଦେଉଛି ଯେ ମହାରାଜ ନିଜର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବାନରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପୂଜ୍ୟା ସୀତାଦେବୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଖୋଜି ବାହାର କରିବେ, ଯେମିତି ଆପଣ ରାକ୍ଷସଙ୍କ କବଳରୁ ନିଜ ହାତରେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଫଳବତୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ। ମହାରାଜା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ବାଳି ୟାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ୟାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଟାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ସନ୍ଧି ବି ହେଇପାରିବ। କ୍ଷମା କରିବେ ମହାଶୟ, ମୁଁ ମହାରାଜ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବିନି। ଏମିତି ତ କୌଣସି ଚତୁର ବ୍ୟବସାୟୀ ହିଁ କରିଥାଏ ଯେ ପ୍ରଥମେ ତମେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ତାପରେ ମୁଁ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଇଏ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଆପଣ ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ସନ୍ଧି କଥା କହିଲେ, ଯେକୌଣସି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ହିଁ ନିହିତ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରକୃତିରେ ସ୍ୱାର୍ଥର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ସାମାନ୍ୟ ଜୀବ। ଆମମାନଙ୍କର ଭାଷା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ କେବଳ ଆମର ଭାବନା ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆମର ଭାବନା ପବିତ୍ର। ଆମକୁ ସେଇ ସମ୍ପର୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ବାନର, ଭଲ୍ଲୁକ ଆଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପରି ମହାତ୍ମାଙ୍କ ସାଥିରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବୁ। ସେ ତ ଏକମାତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ଜନ୍ମ, ଜାତି, ଲୋକ, ଧର୍ମ ଆଉ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ନିଚର ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରି
गोटे प्राणीर आउ गोटे प्राणी सहित अतुट संबंध स्थापन करे आउ से संपर्क है मित्रतार संपर्क। महाराज मु से संपर्क जोड़वा चाहे जो थे कौन शर्त नथिबो, कौन नबादमा नथिबो, कौन गणति नथिबो, जहाँ स्वार्थर सीमार ऊर्ध्वे थिबो आउ जो थे केवल गोटे भावनार आदान प्रदान होथिबो से भावना प्रेम। संधि तो केवल जड़े राजांकर आउ जड़े राजांक संगे ही होता है, हेले मित्रता मित्रता तो जड़े राजार जड़े भिकारी सहित भी हो जाइपरे। तेणुक हे सुग्रीव मु आपण को मित्रतार प्रस्ताव दौची। आपण धन्य प्रभु। बंधुत्व एक पवित्र वस्तु। बंधुता तो एक कथा देखेनी जे आगर दंडायमान लोक शक्तिशाली कि नुह, ता पाखरे धन बा पदवी अच्छे कि नहीं। बंधु से ही होई थाए जे कि बंधु पाई बिना कहिबारे ही निज जीवन दबाकू प्रस्तुत थाए। महाराज सुग्रीव आज आपणଙ୍କୁ निज चिंतार सागर पारी होबा पाई रामंक बंधुत्व रूपक नौका मिली जाइची। श्रीराम आज अजातीत बंधुत्व प्रदान करी जेमिति गोटे मृत शरीर को जीवन दान देइछंती। हे प्रभु हनुमान सत कहउचंती। धर्म विषय रे आपणक ज्ञान अपरिसीम अटे आउ आपण दयार सागर भी अटंती। पवनपुत्र हनुमान मो आगे आपणकर सबु गुणर वर्णना करिसंती। आपण श्रेष्ठ मानव जातिर आउ मु बानर जातिर। तथापि आपण जदि मो संगे मित्रता करिया को चाहुचंती तेबे मो हाथ सेमती धरि नियंतु जेमती पिता निजर पुत्रर हाथ धरि ताकू संभाली निये प्रभु। मो हाथ निज हाथ रे धरि नियंतु प्रभु। कपिराज आज मु आपणकर ही गली। हे प्रभु उठ उठ मित्र उठ। प्रभु मंगल भवन मंगल हारी दशरथ नंदन गोलक बिहारी। सीताराम चरित अति पावन मधुर सरस पुण्य अति मन।